Gracias, pastor. Thank you, Pastor. Bendiciones para todos. Blessings, everybody. Tengo el gusto de presentarles I have the blessing to present to you guys al sargento Shiver, the Sergeant Scott Shiver. pero voy a hablar sobre su experiencia de lo que se va a hablar esta noche I'm going to speak of his experience of what's going to happen today, y voy a hablar un poquito de su biografía. and I'm going to speak of his biography. El sargento Scott Shiver The Sergeant Scott Shiver nació en Hawái was born in Hawaii y creció en la Florida. and he grew up in Florida. Él fundó Common Sense Training, He funded Common Sense Program, Urban Surviving Training. Urban Survival Training. El propósito de hoy compartir su historia personal The purpose of today, of him sharing his story, es para contarle un poco de su historia is to share a little bit of his story y sus experiencias pasadas. and his past experiences. Después de completar él su educación secundaria, After him completing his secondary education, él se unió al ejército de los Estados Unidos. he went into the army. Él prestó su servicio durante 12 años y medio He served for 12 years and a half como ingeniero de combate. as a combat engineer. Se capacitó He capacitated y estuvo extensas certificaciones como Airborne, and he was airborne, Air Assault, air assault, Cyber Qualified y un programa de capacitación de fuerzas especiales de 9 meses. Después de la experiencia militar, regresó a la Florida con su hermosa esposa Ofelia After the military, he came back to Florida with his beautiful wife y sus 3 niños. and his 3 kids. Su primer empleo civil fue como mecánico de la industria minera de fosfato en la Florida Central. His first employment was in Central Florida, Mecánico en la industria minera de fosfato de la Florida Central. En el 2003, su familia se quedó sin hogar debido a un incendio provocado en su casa. In 2003, his family stayed without a home due to a fire. Lo perdieron todo. They lost everything. Pero en el 2004 vino un huracán, el huracán Charlie, que arrasó con todo y todo lo volvieron a perder. In 2004, there came a Hurricane Charlie, and they lost everything once again. No tuvieron dónde vivir, They didn't have where to live. no había electricidad, There was no electricity. fue devastador. It was devastating. Entonces el sargento Shiver And so the Sergeant Shiver, dio en sus primeros pensamientos, in his first thoughts, él dijo, me tengo que preparar para que esto no me vuelva a pasar con mi familia he said, I need to prepare myself so that this doesn't happen again, y no pasar por las necesidades que tuvieron en ese entonces. and not go through the necessities that they went through. Entonces empezaron a prepararse And so they started to prepare themselves con cosas básicas. with basic stuff. En el 2004-2008, después de adquirir experiencia en otro negocio de techado, From 2004 to 2008, after experiencing a bad employment, comenzó su otra empresa, he started another business, Premium Roofing Restoration. Premium Roofing Restoration. En el 2009 In 2009, comenzó a prepararse he began to prepare himself debido a lo que había pasado con los huracanes, due to what happened with the sus malas hurricane, experiencias pasadas, his bad experiences before, y se tomaron estas experiencias en serio. and they took these experiences seriously. En el 2016, In 2016, cuando las cosas no estaban yendo bien, when things weren't going well, ellos, debido a todo lo que había pasado, due to everything that had happened, se tomaron el tiempo y la preparación en serio.
They took time and preparation seriously. Comenzó a enseñarle a sus amigos y familia He began to show his friends and family todos los beneficios de preparar mientras aprendía all of the benefits of preparing while learning, y si él mismo se enseñaba en el camino, and he himself taught himself, más su experiencia militar, also his military experience, todo lo que él vivió. everything he lived through. En el 2019, In 2019, a su esposa Ofelia his wife Ophelia, le diagnosticaron insuficiencia cardíaca y renal. they diagnosed her with insufficient Cardíaca cardiac. y renal. Su propósito no era bueno Her purpose was not good, y su salud seguía empeorando. and her health kept getting worse. Los tratamientos de diálisis en el hogar The dialysis treatments, lo mantenían muy ocupado. they kept them busy. El sargento Shiver y su esposa Sergeant Shiver and his wife tuvieron que ir a muchas clínicas médicas, had to go to many clinics, visitas frecuentes con médicos, frequent visits with medics, supervisión constante, constant supervision, y él se mantenía ocupado. and he stayed busy. Tuvo que dejarlo todo He had to leave everything, y se dedicó a esta gran compañía, Conferencia Prepping. and he dedicated himself to this grand company, Conference Prepping. Como su perspectiva cristiana nunca cambió, Since his Christian perspective sabía que Dios estaba en control. he knew God was in control. Así que siguió adelante. And so he kept going forward. Al principio del 2022, At the beginning of 2022, él sintió que el mundo iba en una mala dirección he felt the world was going in a bad direction. y se dio cuenta And he realized que en este mundo que vivimos that in this world that we live in, se avecinaban tiempos difíciles. there were bad times. Y eso lo llevó And that took him a un lugar en que sintió la necesidad to a place where he felt the necessity de ayudar a la mayor cantidad de personas to help the majority amount of people y aprender a sobrevivir en tiempos difíciles. and learn how to survive in bad times. La preparación de sentido común The preparation of common sense y el entrenamiento de supervivencia urbana, and the training supervivencia humana, fue fundado y hasta hoy Common Sense Prepping, Urban Surviving Training, sigue siendo vivo. was found, and now the business is still alive. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro sargento Scott Shiver. So let's give an applause to our sergeant, our senior. Giselle, thank you very much for the introduction. Thank you. Pastor Juan, thank you for inviting me here this evening. First thing that I want to talk about is some of the bio that Giselle was mentioning. Quisiera hablar de lo que estaba hablando Grisel. Sorry. I'm so sorry. The reasoning for preparedness is all about taking care of your family. La razón de la preparación It's not talking about emergencies or disasters and things like this right no here. es solamente hablar sobre desastres y emergencias, It's about, like I said, taking care of your family. es sobre cuidar de tu familia. Whenever bad times happen to a family, Cada vez que malos tiempos pasan en una familia, could be as simple as losing a job, puede ser tan simple como perder un trabajo, having an accident cause a medical problem where you can't work anymore. puede ser accidentes de carro, problemas médicos. So if you take the time and put a little extra in your house, Si tomas tiempo y pones un poquito de esfuerzo en tu casa, the things that you're having to deal with may not be as bad. las cosas con las que puedes lidiar a lo mejor no son tan malas. The experiences that people have, whether it's personal, local, regional, government-wise,
U.S.-wise or worldwide. La experiencia que las personas puedan tener tanto local, personal, como laboral o gubernamental. 99% of the people are going to have to take care of themselves. They're not going to have any help from anybody else. 99% del tiempo tienen que hacerlo ellos mismos sin esperar otras personas que lo hagan. Now, as far as my faith, Sobre mi preparedness fe, is actually mentioned 159 times in the Bible. preparación se menciona como 150 veces en la Biblia. Some of the most famous stories in the Bible: Una de las historias más famosas en la Biblia, Noah, Noé, Joseph, José, Ezekiel, Ezequiel and the Sermon on the Mount. y el sermón del monte. El sermón del monte. Every bit of it deals with taking care of family and having a little bit extra on hand whenever bad times come. Cada una de esas situaciones era cuidar de la familia y tener cosas adicionales a la mano para poder resolver. The first experience I had with not being able to take care of my family La primera experiencia que tuve sin recursos para poder ayudar a mi familia was Hurricane Charlie. fue el huracán Charlie. My wife Ophelia Mi esposa Ofelia had to stay in line for 8 hours tuvo que quedarse en una fila por 8 horas to get 3 hamburgers, which is all we were allowed to have, para poder tener 3 hamburguesas, que eran lo único que les dejaban tener. because at that time I wasn't prepared for what was coming. Porque justo en ese momento no estaba preparado para lo que venía. Whenever Giselle mentioned about the possibility of bad times coming, Cuando Grisel mencionó la posibilidad de tiempos malos se acercan, everybody noticed in the past year the higher prices of food, todo el mundo ha notado el costo de la comida tan alto, less amounts of food in the store, menos cantidad de comida en las tiendas, the weather changes that we're seeing, el clima ha cambiado tremendamente, gracias. you know, just check, see what's going on around you. You'll find that things aren't as glorious as some people try to make them out to be. Y puedes darte alrededor tuyo, las cosas no son como antes, ya no son tan gloriosas. So, what I'm trying to teach about preparedness Lo que estoy tratando de enseñar sobre preparación is for families es para Just familias, just anywhere starting off with 1 month's worth of extra food in their house, así empiecen solamente con un mes de preparación de comida en su casa, work their way up to 6 months, puede ser hasta 6 meses or even more. o más. Because this year alone we've had over 40% crop failures throughout the entire world. Porque este año nada más tuvimos un 40% de corto. Okay. 40%. 40%, yes. 40% crop food failures. Cortes en los productos hasta un 40%. Okay, so if you take that and you take the high prices of food that we're having to pay now, Si tomas eso y el costo tan alto de comida que tenemos hoy día, the shrinkflation that they're doing in the grocery stores now, la inflación en las tiendas de comida, the more you prepare now, the less you're going to have to pay in the future. mientras más te preparas, menos tienes que pagar en el futuro. There's 4 basic areas that you have to consider whenever it comes to preparedness. Hay 4 áreas para considerar en el momento de preparación. The first basic La primera básica, human requirement is having food and water. la primera básica sería tener agua y comida. Currently, just last month, they announced Actualmente, el mes pasado anunciaron that the elderly in the United States are having to eat 1 meal a day because they can't afford the higher prices of everything. que la comunidad de envejecientes han tenido, lo que pueden costear es una comida al día. Okay, so food prep is very important. La preparación de comida es sumamente importante. There are ways that you can put extra food away without it costing you an arm or leg. Hay maneras de guardar comida sin tener que gastar un centavo. There's places you can still buy food in large quantities at a reasonable price.
Hay lugares en los cuales todavía puede comprar cantidades grandes de comida a un precio razonable. And there are certain ways you need to put it away. The packaging that comes from the manufacturer is not what you want to leave it in. Y esa comida que usted compra en esos paquetes que vienen de su manufacturador no es un buen lugar para guardarlo. Some of the things you got to look at. One, do not buy the food that these prepper companies online or on the TV commercials are trying to sell you. Una de las primeras cosas básicas es la comida que te venden en estos comerciales, tratar de no consumir esas comidas. You can be shown very easily how to get the better food at 20 to 75% less than what they're trying to sell online. Se te puede enseñar en cómo mantener esa comida en un 75%. In other words, you can go to the store, buy what you're going to eat on a daily basis a lot cheaper than buying the stuff that you're not going to eat that comes online. You understand? Sorry. I'm repeating. The food that they're selling, you can buy better food in the grocery store. La comida que venden se puede comprar mejor comida en los supermercados For a whole lot less, por mucho menos and you can put it away and it'll last just as long as what they're claiming. y lo puedes poner aparte o guardarlo y puede durar más de lo que dice el producto. Okay? You have canned goods you can put away long term. Hay comida enlatada que usted puede guardar por más tiempo. You don't necessarily have to go by the best by dates or the expiration dates. No necesariamente tiene que ir por el día de expiración del producto. You can put dry goods away long term. Igual comida seca la puede poner por tiempo, guardarla por mucho más tiempo. Okay? So, food is very important. Also, you need to have a way to purify water. Necesita una manera de cómo purificar agua. That way you can have drinking water, water to cook, Así puede tener agua para consumir y para cocinar. in case the power goes out or the city plumbing is no longer sending water to your house. You En still have caso a way de to que get no water. tenga agua o la ciudad ya no envíe agua a su casa. There are several different techniques you can do to use that. So you need to look at those areas. Hay diferentes maneras de guardar el agua y miraremos esas diferentes maneras. One of the next basic items that the human body has to have is health. Una de las cosas más básicas que el ser humano puede tener o debe tener es la salud. Okay? You need to get extra, if you have the capability of getting extra medications in your house. Si puede tener medicamentos adicionales en su casa, Over-the-counter medications. Medicamentos sobre el counter que están en las líneas afuera del supermercado. You need to have things other than a basic first aid kit. Necesita tener más que solamente un simple kit de emergencia. Okay, I recommend the minimum of having a basic trauma kit in the house. Se recomienda que por lo menos tener algo básico de accidente en caso de trauma, una herida más grande. One thing that I teach is I teach trauma, how to use a tourniquet. Una de las cosas que enseño es cómo tratar heridas grandes y torniquetes. I have friends that are registered nurses that are qualified to teach CPR. Tengo amistades que son enfermeras registradas que pueden enseñar cómo hacer estos casos. Now, a quick story on medical. Una historia rápida sobre médicos. My niece's husband El esposo de mi sobrina was at his house and he picked a scab on his leg. estaba en su casa y simplemente se arrancó una pequeña llaga en su pierna. He opened his main artery in his leg. Él abrió sin darse cuenta una arteria principal de su pierna. My niece was able to do a temporary emergency tourniquet Mi sobrina pudo hacer un torniquete de emergencia which was able to keep him from bleeding to death. que lo ayudó para que no sangrara, And a basic first aid kit doesn't have that. y un kit básico de emergencia no hace eso. She saved his life Ella salvó su vida
EMS showed up 5 minutes later, La ambulancia apareció 5 minutos después and they congratulated her on doing the emergency tourniquet. y la felicitaron en cómo ella preparó el torniquete de emergencia. So whether it could be anything, traffic accident, problem at home, somebody cutting their finger off, cooking, Tanto sea un accidente de carro como cocinando, una caída, making tortillas, cocinando tortillas or different things. o diferentes situaciones. I'm sorry, I had to mention tortillas. My wife, she makes very good homemade Tenía que tortillas. mencionar las tortillas porque mi esposa cocina unas deliciosas tortillas. Okay, so you need to have as much in your house to take care of yourself medical, Necesitas tener lo suficiente en tu casa para poder solucionar estos problemas, because there's no guarantee porque no hay garantía that the hospitals will always be open, que el hospital siempre estará disponible, the pharmacies will be open, que las farmacias estarán abiertas or even EMS or the police showing up. o hasta un sistema de emergencia o la policía aparecer. So the first 2 items I talked about was food and water. Lo primero que hablamos fue agua, comida y médico. Now, the third thing that you need to consider, Lo tercero que necesitas considerar, if you have food si tiene comida and you have medical, y tiene asistencia médica and somebody, your neighbor or somebody wants what you have, y alguien va a donde ti, how do you keep them from taking it? ¿cómo tú haces para preservar lo que tienes? You need to learn basic security for you, your family, Necesitas aprender seguridad básica para ti y tu familia, including in the churches incluyendo las iglesias and other family members. y otros familiares. You can learn everything from setting up your home a certain way for early detection if somebody's breaking into your house, Puedes aprender a hacerlo algo básico como preparar tu casa o to using something simple as pepper spray, para su seguridad algo tan simple como usar pepper spray, bear spray, a baseball bat, something to protect yourself that's non-lethal. en caso de una emergencia, algo que usted puede usar para protegerse usted y su familia. Now, in the state of Florida, we have what they call the castle, Ahora en el estado de la Florida tenemos algo que se llama el castillo. which means if somebody breaks into your house, Ley de castillo, en caso de que alguien se aparezca en su casa, you have the legal right usted tiene el poder legal, el to derecho legal, perform what we call in the military as deadly force. para operar algo que se llama una fuerza mortal. Now, deadly force, hopefully last resort. Esperamos que esa fuerza mortal sea lo último, la última opción. So, some of the training we give Algunos de los entrenamientos que damos is security non-lethal, es seguridad no letal, and then we give training dealing with lethal, which is basic gun safety, weapons training, things of this nature. y también damos seguridad letal, incluyendo armas y otro tipo de entrenamiento. The best way to defend yourself with whichever system you decide to use, La mejor, dependiendo de la manera que usted quiera usar, we cover that in the class. también cubrimos eso en una clase. Everything I'm talking about is not taught in just 1 hour. Todo lo que estoy hablando no es para una clase de 1 hora. This goes over, the basic class is 8 hours, then we have advanced courses after that. Esto puede ir hasta clases básicas de 8 horas, como hasta clases más avanzadas. Like the food prep, we can teach people how to do canning. Por ejemplo, hasta la preparación de la comida podemos enseñar cómo hacer dulces, How to store food long term, cómo guardar comida por mucho tiempo, those kind of things. ese tipo de cosas. Medical, we can teach trauma, Medical puede ser en el área médica, traumas, major first aid, things of those natures to help take care of yourself better. este tipo de heridas más grandes en la cual podemos ayudar. We can teach about the security, we can teach about that. Podemos enseñar sobre la seguridad. Now, the last thing that I'm going to talk about La última cosa por la cual me gustaría hablar is community. es la comunidad.
Another definition of community is your family. Otra definición para comunidad es familia, People in your church family. gente en su iglesia, To where you come together and you learn how to organize, how to set up procedures, en la cual se reúnen en cómo organizarse y hacer procedimientos, how to combine resources, cómo juntar recursos, labor skills, habilidades laborales, all together to create a community. todo junto para crear una comunidad To where whenever things get bad, you have a way of supporting each other. de cuando las cosas empeoren puedan buscar cómo ayudarse. You may have somebody excellent at food prep. Te puede tener alguien excelente preparando comida, You may have a nurse or a doctor. puede in your tener group. una enfermera o un doctor, You may have prior military or law enforcement that has major weapons training. puede tener security alguien training. militarmente, policía que tenga entrenamiento de armas y seguridad. You may even have a lawyer in your group, Puede ser que tenga un abogado en su grupo, which may help you do things more legally so you don't get in trouble down the road. en la cual puede ayudarlo a cómo hacer cosas legalmente y más seguras. But that's what things of taking care of your family are all about. Pero de eso se trata, en cuidar de su familia. But I will let you know one thing. Pero sí le quiero hacer saber una cosa. Prepping is not a crazy idea, Preparación no es una idea loca, because if it was a crazy idea, porque fue una idea loca. it wouldn't be mentioned 159 times in the No book. se hubiese mencionado 150 veces en la Biblia. Now, our government Ahora, nuestro gobierno, in the 1990s en los 1990s, created a series on TV creó una serie en la televisión that was called Doomsday Preppers. que fue llamada Preparación de Días Finales. It was designed Fue to diseñada make preppers look like they were totally loco. y lo que hizo fue enseñar como si la gente que se preparaba estuvieran locos. The U.S. government paid the channel, I think Discovery Channel or one of those. El gobierno le pagó a uno de los canales, si no me equivoco, Discovery Channel. The government did that to discourage people from prepping because the government wants you to be dependent on them, not yourselves. Todo para crear que no hay necesidad de prepararse y que el gobierno te haga pensar que necesitas de ellos solamente. Now, whether you're on a budget, Sea ahora que estés not a lot, en un presupuesto ajustado, not a lot of money coming in, o a lo mejor no mucho dinero entrando, all you have to do is make a few changes on your spending habits. todo lo único que tienes que hacer es hacer algunos cambios en la manera habitual. Instead of buying that $2.50 drink at the gas station, Así en vez de estar comprando aquella bebida que les costó $2.50 en la estación de gasolina, don't buy 4 drinks and go buy you 10 pounds of rice and put it away. entonces no se compre 4 bebidas, entonces para eso se compra arroz y lo guarda. 10 pounds of rice 10 libras de arroz can feed an individual for 10 days. puede alimentar a un individuo por 10 días. Maybe bland, but it's still food. A lo mejor solamente el arroz, pero sigue siendo comida. So whenever you go to the grocery store, So, cada vez que usted va al supermercado, if you have an extra $10, si tiene algunos $10 adicional, buy a couple extra cans of vegetables, put it away. compre algunos enlatados de vegetales y los puede guardar. Over time, Sobre el tiempo, you can have a month to 2 to 3 months worth of extra food in your house. con el tiempo, y usted se va a dar cuenta, va a tener de 1 a 2 a 3 meses de comida ya guardada, preparada. So, like I said, I started prepping because 8 years ago, which was mentioned in the bio, Como les dije, empecé a preparar porque ya hace 8 años atrás I felt bad things coming to America. sentí que ya cosas malas venían, tiempos difíciles para América. And if you've seen what's happened over the past year, Y si usted ve como lo que ha pasado en los últimos años,
things are getting a bit worse. las cosas siguen empeorando. So, if you're the head of your family, Si usted es la cabeza de su hogar, or you're the wife of the head of the family, si usted es la esposa y la cabeza de su hogar, which we know the wife's normally her boss anyway, normalmente la esposa es la que manda en la casa. get together, do a plan, take care of your family. Reúnanse, hagan un plan, cuiden de su familia. So, do I have any questions out there about anything that I've covered so far? ¿Alguien le gustaría hacer alguna pregunta en lo que ya he discutido en esto anteriormente? Yo tengo una pregunta. Go ahead. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Cuál sería la recomendación What would be the recommendation para que los jóvenes consideren esto importante? so you can think that this is important? Can considering this important? The what? That the youth, Oh, the younger the generation, youth are very important la juventud es muy importante because the youth are the future of this nation. porque la juventud es el futuro de esta nación. The thing is the youth need to be taught what I would call old school. Lo que pasa es que esta juventud hay que enseñarle lo que yo le llamo la vieja escuela. The youth doesn't need to depend on the government or our public education center to teach them between right and wrong. La juventud no necesita de la educación gobernada o de ningún otro sistema para saber lo que está bien y lo que está mal. That's the parents' responsibility. Eso es responsabilidad de sus padres. It is the church's right to teach them. También es responsabilidad de la iglesia enseñarle lo correcto. But the youth Pero la juventud are the ones that have the strength son los que tienen la fuerza and the endurance y la duración to help take care of their families. para poder ayudar a cuidar de su familia. And what I mean by that Y lo que quiero decir con eso is it's called a mindset. es una manera de pensar. If the youth, the parents, the churches get the right mindset Si los jóvenes, la comunidad, los parientes y las iglesias, that their priority in life is taking care of their family, si su prioridad es cuidar de su familia, that's what they need to learn. eso es lo que necesitan aprender. Hold on. There's a question. Yep. I don't have a question. Yeah, so my question is like, Mi pregunta es, as a man, it says in the Bible, no man know the next hour or the next minute. So how do we know when it's time to prep and what to prep for? Okay. I This is the think- thing. Whenever, okay. No, I was saying I think our basic aim should be focusing on God and getting right with Him, because everything here on earth is temporary. So it doesn't matter the purpose, like where you go after earth, after leaving here, what's there? Okay. Put your trust in God and not man, right? Okay. let I me got transfer in Spanish first. the answer for that. Yeah. Es lo que está preguntando. La palabra dice que la Biblia dice que no se sabe ni el día ni la hora, y que pues, a lo mejor en vez de preocuparnos tanto por tanto alimento, pues claro que preparemos nuestro corazón como prioridad antes de prepararnos con este tipo de cosas. The answer to that first part, whenever it mentions about in the Bible that man does not know when or the time, Cuando la Biblia dice cuando dice en la Biblia que no se sabe ni la hora, ni el día ni la hora, that means you're going to be on this earth until God decides for you to come home. que eso significa que vamos a estar en esta tierra hasta que Dios decida cuándo regresar. It's also, También, before the second coming of Christ, nobody knows the time or place. claro, antes de la segunda venida de Cristo, es que no sabemos. Now, si you're el día ni la 100% hora. right. You're 100% right of having your faith and your judgment on Jesus and God.
estás 100%, en eso sí estás en lo correcto, 100% en lo correcto, que tenemos que preparar nuestro corazón con el Señor. But while you're on this earth, Pero mientras estás en esta tierra, you still have to live. You still have to take care of your y family. necesitas cuidar de tu familia. And believe it or not, with me standing right here, Lo crean o no, yo estando aquí, God's telling me to teach you how Dios to me take está care of your diciendo family. enseñarte a ti cómo cuidar de tu familia. So that's the way of God Esa es la manera en que Dios taking care of the people. cuida He de uses otra other gente. people to help take care of other people by His will. Do you understand what I mean? So, my faith Mi fe in Jesus Christ en Jesús is not questioned. no es cuestionable, But with my experience, pero con mi experiencia I have seen Christians all over the world he visto cristianos por todo el mundo prosecuted, starving to death, perseguidos, hambrientos, having nothing. teniendo nada en su hogar. Give an example. Giselle, Un her mother, ejemplo, Grisel y su mamá are from Cuba. son de Cuba. Christians are persecuted in Cuba. En Cuba los cristianos son perseguidos, But they have to take care of their people. pero ellos tienen que cuidar de su familia. So, Yes, sir. I definitely understand. But Definitivamente back entiendo. to the old testimony, or the old scripture, as we would say. In the days of Moses, when the people was lost and they confused, didn't know what to do. When they looked to God, En el tiempo de Moisés, la gente estaba confundida y perdida y no sabía qué hacer. God did feed them from heaven. So Dios los alimentó del cielo. He Fue comida. created us to take care of us. We ain't gotta seek all that, trying to find our way out when He put it right here in His words. So seek His will and everything else without it unto us. okay. Y la palabra dice que primeramente busca el reino de los cielos y el resto será añadidura. Okay. That's a story whenever Moses took the people out of Egypt. Eso into fue the una promised historia cuando land. Moisés sacó a Egipto fuera, cuando sacó al pueblo fuera de Egipto. What about the story of Joseph? Yes, sir. I'm saying not just the story of Joseph too. When people was hungry and Christ came here, He feed many. Yes. So God never made us to starve us or to need it. He says, seek Him first, and everything else without an answer you. Okay. So not even fighting our battles we got to do. We seek Him. He said, all vengeance, everything, leave it to Him. He'll fight for us. Yes, He will. He'll protect us. So we ain't got to worry and be scared of what to come. That's in His control, not ours. We're just man. He got the power, not we. So, to be honest, I respect everything you're saying. A lo que él se refiere es que la palabra insiste en que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto de estas cosas serán añadidas, pues como a lo que es comida, preparación y vestimenta. Y pues claro, lo que él está insistiendo es en esto. Okay. What you're saying is absolutely true in the Bible. It's what God says. En lo que te refieres está 100% en lo correcto y está en la Biblia. Nowhere in the Bible does God say that He's going to make sure you get fed every single day. It's not mentioned. En la Biblia no menciona que hay que alimentarse todos los días. What I'm trying to tell you Pero lo que te quiero decir is that whenever God does things, es que en la manera que Dios hace las cosas, whether He does a miracle like He did with Moses, así sea un milagro en lo que hizo con Moisés y la gente, or the Sermon on the Mount, o whenever como He el took the sermón loaves en el of monte, bread and the fishes. That's also about prepping too, because they brought the bread and the fishes to the sermon. o a lo que alimentó con los God used those panes y peces. to feed the people. Igual tuvieron que prepararse para alimentar a toda esa multitud. Okay? So what I'm doing is if I can teach people Lo que They estoy have diciendo the es que bread puedo enseñar a la and gente the fishes,
a cómo They can partir help los feed other peces y el people pan. too. Okay? So, if you, and you may disagree with what I'm fixing to say, Puede ser que a lo mejor no estés de acuerdo con lo que estoy a punto de decir. God gives man the opportunity to think. Dios le dio la oportunidad de razonar y pensar. Every pastor, Cada pastor, every teacher, cada maestro, whether you're an elder, a deacon, sea un anciano, whatever you're sea, doing in the church, no importa qué lugar estés en la iglesia, aren't they teaching you what's in the Bible and what to do? igual te enseñan lo que está en la Biblia y qué hacer. I don't have to be a preacher to No tell tengo que you ser un just put predicador some para extra food in your enseñarte. house to take care of your family. 60, 70 years ago, 67 años atrás, here in America, aquí en América, 95% of the entire population 95% de toda la población canned food, planted gardens, their own gardens, guardó comida, puso jardines, baked bread hornearon pan to take care of their family for an entire year para cuidar a su familia por todo un año, until the next harvest. hasta la próxima cosecha. Today, young people don't know how to bake bread. No saben ni cómo hacer pan, They don't know how to can food. no saben cómo guardar comida They don't enlatada, even know how to grow a tomato plant. no saben cómo hacer crecer una planta de tomate. They rely on the grocery store, Ellos confían en el supermercado, that it's going to be open every day. que va a estar abierto todos los días. Or you're going to have the money to be able to go to the grocery store. O solamente confían en que tendrán el dinero para ir a la tienda. A situation can happen Una situación puede pasar in a family en una familia any day of the week en cualquier día de la semana that can hurt or destroy that family. que puede herir a esa familia, lastimar a esa familia. I'm going to give you an example. Te voy a dar un ejemplo. If for some reason, Si por alguna razón all of a sudden all the electricity turns off, toda la electricidad se va, in 1 week, en una semana Orlando will be burning down Orlando estuviera quemándose because no food in the grocery stores. porque no hay comida en los supermercados. People will be hungry. People estará No hambrienta, gas. sin gasolina. Now, hurricane comes through, people know that it's coming. Ahora un huracán viene y la gente sabe que va a llegar el huracán. What do they do 2 or 3 days before the hurricane gets here? ¿Qué se hacen 2 o 3 días antes del huracán? They go buy every canned good, Ellos compran cada comida enlatada, every loaf of bread, cada pedazo de pan en el supermercado, empty out the gas stations vacían la gasolinera because they know a storm's coming. porque saben que una tormenta viene. That's called emergency prepping. Eso se llama preparación de emergencia. But if the power goes out unannounced, Pero si la electricidad se va sin anunciarse, it's too late. ya es muy tarde. You have no way of feeding your family. No tienes una manera de cómo alimentar a tu familia. I was a roofing contractor Yo fui un contratista de arreglador de techos for over 20 years. sobre 20 años. I have been in homes, He estado en casas, $100,000 kitchens, cocinas de casi $100,000 not 1 day's worth of food in their house. y no hay Never use their stove. nunca han usado su cocina, nunca han usado su estufa. They have money, Tienen dinero, but no food. pero no tienen comida. They'll be the first people Serían las primeras personas robbing their neighbor to get food. robándole a su vecino para buscar comida. Let me ask you this. Déjame preguntarte, What is the worst animal in the world? ¿cuál es el peor animal en el mundo? Is it tiger, ¿Sería un tigre, bear, un oso? badger? What's the worst animal to deal with in the world? ¿Cuál puede ser el peor animal para mí? The human being. La raza humana. Now, Ahora, you put your faith in the Bible and in God. pones tu fe en el Señor. How many times does it mention in the Bible about the devil?
¿Cuántas veces la Biblia menciona sobre el going enemigo against mankind here on earth. en contra de la raza humana? People deal with it every day. La gente lidia con eso todos los días. Huh? That's why we have to close into Him. Exactly. You do have to get closer to God. Sí, tenemos que estar cerca del Señor. But God also gives you the capability Pero Dios también And te the da la knowledge. capacidad y el conocimiento to take care of your own family. para cuidar de tu propia familia. A building Un edificio cannot save you. no Your te puede faith salvar. and your ability to take care of your family Tu fe y la habilidad de cuidar a tu familia y de proteger a until tu God familia brings you home hasta que el Señor te llame is what your job is. es tu trabajo. Thank you.